This is David Barsamian, and welcome to a special program on Chile. In Chile, on September 11, 1973, the democratically elected government of Salvador Allende was overthrown in a violent coup d'etat. Allende was killed, as were thousands of Chileans. Thousands more were imprisoned. Hundreds of thousands of Chileans live in exile today. The leader of the coup was General Augusto Pinochet. He still rules Chile today. With me to talk about the past and the present of Chile is Francisco Gonzalez. Francisco Gonzalez is a Chilean labor union leader and political activist. He has been in exile since 1977. Angela de Sante is the translator. Francisco Gonzalez, can you tell us where you were on the day of the coup? ¿En dónde estuvo usted el día del golpe, Francisco? El día del golpe de Estado, el 11 del 73, yo permanecí en la capital, Santiago de Chile. On the day of the coup, the 11th of September 1973, I was in Santiago, in the capital. What happened to him? ¿Qué pasó con usted ese día? Bueno, durante el día, a las 9 de la mañana, fuimos comunicados en nuestras casas que el golpe militar era eminente y ya se estaba realizando. About 9 o'clock in the morning on the day of the coup, we were warned in our homes that the coup indeed was imminent. There have been many reports about thousands of Chileans being picked up, imprisoned, and tortured. Does he have any information about that? Han habido mucha información que ha indicado que grandes cantidades de gente fueron encarcelados, torturados y desaparecidos. ¿Tiene usted información de primera mano acerca de esto? Bueno, yo después de permanecer un año en la clandestinidad, pues fui desaparecido por más de un año en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea de Chile. Después, after being in clandestinity for a year, I was picked up and became a disappeared person. I was in the Academy of War of Chile during that period of time. Can he be more specific about what happened to him during his period of incarceration? ¿Pudiera usted ser mucho más específico acerca de lo que había sucedido con usted durante ese periodo de encarcelamiento? Bueno, dos cosas. En primer lugar, la experiencia mía y en segundo lugar, la experiencia vivida con todos los otros prisioneros que yo conocí. I'd like to tell you my own personal experience and also the experiences of other people that I knew there. En relación con mi experiencia, pues yo permanecí con los ojos vendados en un socavón, en un subterráneo de la Academia de Guerra, esposado de las manos y ya aislado completamente de todos los otros prisioneros. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un año. Un año. I remained with my eyes blindfolded and with handcuffs on my arms, my hands, my wrist, during a whole year. And during that period of time, I was isolated from other prisoners, and I was in a basement of the prison at that academy. Posteriormente, yo fui trasladado a diferentes campos de concentración, Villa Grimaldi, Ritoque, 3 Álamos, 4 Álamos. After that period of time, after about 1 year, I was taken to different prison camps. Among them, ¿pudiera usted repetir los nombres, por favor, de estos campamentos? Villa Grimaldi, 3 Álamos, 4 Álamos, Ritoque. En estos diferentes campos de concentraciones y centros de tortura, conocí a varios prisioneros que hoy están en la lista de 3.000 desaparecidos chilenos.
In these different camps, concentration camps or torture chambers, I knew many people who are among the 3,000 disappeared persons. Puedo testimoniar por Muriel Dockendorf, quien estuvo conmigo en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, con la cual pude conversar en uno de los tantos momentos en que nos encontrábamos en los baños. ¿Usted refiere aquí a el año que usted estaba en la Academia de Guerra? En la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. I would like to speak to you about my experience with Muriel Dorkendorf, one of the prisoners who was in the Academy of the Air Force where we were held. I was able to talk with him when we went to the bathroom. Si usted gusta seguir platicando sobre las experiencias de Dorkendorf. Bueno, lo que yo puedo testimoniar es que la vi, que estuve con ella, y eso es lo fundamental porque la dictadura militar dice no haber detenido nunca a esta persona y que jamás ha estado en algún campo de concentración o algún centro de tortura. Ella era una desaparecida. She was a disappeared person, and the military forces continuously denied her existence. They said that they never had her, they'd never seen her. I saw her, and I was with her, I spoke with her, and that's a testimony of what it is to be disappeared. Can you tell us why he was picked up initially by the military? Who arrested him? ¿Quién lo arrestó a usted? A mí me arrestó el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. The intelligence service of the Air Force initially picked him up. And was he charged with any specific crimes? ¿Y usted fue realmente acusado de algunos crímenes? Pues yo era perseguido fundamentalmente por ser un dirigente sindical y defensor de los derechos de los trabajadores. I was really being accused of being a union leader and someone who defended the rights of the workers. Did he have any legal defense? ¿Tenía usted alguna defensa legal? Pues en ese momento no tenía ninguna defensa legal. No, at that time, he didn't have any legal defense. Did you know Victor Jara, and do you have any information about what happened to him? ¿Usted conoció a Víctor Jara y tiene usted alguna información sobre lo que pasó con él? Pues sí, conocí a Víctor Jara en una población obrera de Santiago. Durante muchos años él visitaba. Y Yes, I knew Víctor Jara. I knew him in an area, in a neighborhood of Santiago. He visited us, and y en los campos de concentraciones recogí muchos testimonios de compañeros que estuvieron en el Estadio Chile y que conocieron cómo murió torturado Víctor Jara. And in the different concentration camps, I ran into many people who knew him and who were with him in the stadium and where he was assassinated, and they told me exactly what happened and how he was tortured. Es de conocimiento público, pues en Chile y a nivel mundial, que Víctor Jara fue brutalmente torturado, golpeado. Se le cortaron los dedos de sus manos para impedir que siguiera tocando la guitarra. Como él siguió cantando, pues le cortaron su lengua y posteriormente murió a golpes cerca del Estadio Chile. He was tortured and died near the stadium in Santiago de Chile, and it's well known internationally as well as inside of Chile how brutally he was tortured and how they cut off the fingers of his hands so that he could no longer play the guitar. They also cut off his tongue so that he could not continue to sing. Francisco, you're describing very brutal and horrifying
things that happened in your country, but these are Chileans that are killing, that are torturing, that are disappearing other Chileans. Why? Francisco, usted está describiendo cosas bastante brutales, bastante horrorosas, pero son chilenos quienes están torturando a chilenos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la situación de odio con la cual actuó la dictadura de Pinochet y continúa actuando, pues se ha dado en el extremo y se trata de un sector muy pequeño de la sociedad chilena la que lleva a cabo este tipo de prácticas. We're really speaking about a very small sector of the Chilean population which is responsible for this type of brutal conduct, and it's indicative of the level of hate that the Chilean military have for the population. Personalmente experimenté yo este tipo de forma de tortura. Yo fui enfrentado a simulacros de fusilamientos. I personally was confronted with this type of torture. I was placed in front of a firing squad, but it wasn't real. Yo fui golpeado con golpes de corriente eléctrica en todas mis partes más sensibles de mi cuerpo. I was given electrical shocks in the most sensitive parts of my body and all over my body. Fui mantenido durante más de un mes vuelto para la muralla con los ojos vendados, sin comer y sin tomar agua. I was turned facing a wall con sus ojos vendados, with my eyes blindfolded for more than a month without being given any food or water. Ese castigo permite que el prisionero pierda todos sus líquidos del cuerpo y lo lleva a una situación de pérdida del conocimiento, a la locura casi total. This type of a situation means that a person will lose all of the liquids in his body, he will dehydrate, and that will lead to a type of loss of consciousness and almost to a type of insanity. Lo que ocurre es que el prisionero empieza a hablar sin necesidad de que se lo pidan y los torturadores graban esas locuras, momentos de locura que vive el prisionero, y después entonces lo vuelven a alimentar y lo enfrentan a las grabaciones nuevamente en las cámaras de tortura. What happens then is that the person will begin to talk and talk and talk, and the guards will be taping this. Then they'll feed him again and build him up and confront him with what he said when he was in that state of semi-craziness or insanity. A lo mejor sería importante que ustedes conocieran qué significa un simulacro de fusilamiento. It might be important for you to know what a false firing squad situation is all about. En primer lugar, pues, se le comunica al prisionero por la vía de un documento escrito firmado por un general o un coronel del ejército de que está condenado a muerte. In the first place, they tell the prisoner that he has been condemned to death, and in fact they show him a document which has been signed by a general, for example. Se le comunica el día, la hora en que va a ser fusilado. They tell him the day and the time that he will be executed. Y se le lleva a un bosque o un lugar del ejército donde se le amarra a un árbol y de repente se le descubre la venda de los ojos. They'll take him, for example, to a forest where he will be tied to a tree, and then they'll take off the blindfolds. Y frente al prisionero pues hay 5 o 6 hombres del ejército que están con las armas apuntando
al corazón del prisionero. There might be 5 or 6 members of the armed forces in front of him, and they will have their rifles pointed at his heart. En ese momento, un oficial del ejército le pregunta al prisionero cuál va a ser su última palabra, si quiere decir algo a su familia, a algún amigo, y lo pone en una situación de gran desesperación. At that time, one of the officials will ask the prisoner, the person who's going to be executed, what his last words are, if he wants to say something to his family, and this situation really places the person, the individual, in a state of desperation. Diga o no las últimas palabras el prisionero, inmediatamente después viene la orden de descarga de los fusileros, los que disparan pues con balas de fogueo no reales. Whether or not the prisoner says his last words, immediately after that moment, the firing squad will release what appears to be bullets, but of course are not. Lo que buscan con ese simulacro, en definitiva, los torturadores, es que quebrar a la persona psíquica y físicamente en todos los sentidos y arrancar información sobre sus actividades. The motive of this type of a situation is to torture the prisoner psychologically and to try to get information from him. Bueno, esta es una fórmula de tortura que los prisioneros que la hemos enfrentado no la podríamos olvidar jamás. This is one of the forms of torture that we who have confronted it will never be able to forget. This is David Barsamian, and you're listening to a special program on Chile. I'm talking with Francisco Gonzalez. Angela Della Sante is the translator. Francisco, you've just described incredibly barbaric acts. Who do you hold responsible for what happened to you? ¿Quién es responsable para estos actos de brutalidad? Bueno, cuando ocurre recién el golpe militar, se constituyeron en Chile varios grupos de inteligencia y de represión hacia el pueblo. Immediately after the coup took place, they formed many groups of repression. They call them security forces with relationship to the people. Uno de ellos es la conocida DINA, que es la Dirección Nacional de Inteligencia del Gobierno. One of these groups was the National Direction of Intelligence, which belongs, of course, to the government. Is that the DINA? This is the DINA, yes. El otro es la CIFA, que es Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Another one is the Intelligence Service of the Air Force. También se generó el SIM, que es el Servicio de Inteligencia Militar del Ejército. Then there was also the intelligence, the military intelligence of the Army. También se conformó el SICAR, que es el Servicio de Inteligencia de la Policía de Carabineros. There was another security force, which was the intelligence force of the special forces. Además que existía con mucha anterioridad el Servicio de Investigaciones, que es el aparato secreto civil de represión del Estado. And for a long time there was an institution which was in charge with repressing the civilian population. Todos estos grupos funcionaban bajo la dirección de la DINA y el general Manuel Contreras, el que a su vez respondía al general Augusto Pinochet. All of these different repressive apparatuses were under the direction of the DINA and under the direction of Manuel Contreras, who he himself was responsible to Pinochet directly. Manuel Contreras' name appears in the assassination of Orlando Letelier
in 1976 in Washington, D.C. Francisco, you were in Chile at that time. Do you have any information about the DINA assassination of Orlando Letelier? Francisco, el nombre de Manuel Contreras aparece relacionado con el asesinato de Orlando Letelier en los Estados Unidos, en Washington, en la capital, en 1976. Usted estuvo en Chile en este momento. ¿Tiene usted alguna información sobre este hecho? Sobre el involucramiento de la DINA en este hecho. Pues el hecho de que nosotros permaneciéramos con los ojos vendados y aislados y viviéramos en campos de concentraciones no era inconveniente para informarnos de muchos movimientos que llevaban a cabo estos diferentes grupos de represión de la dictadura. The fact that we were blindfolded and that we were isolated in those camps really did not stop us from having information about what the dictatorship was doing. Nosotros supimos con mucha anticipación desde el campo de concentración y centro de tortura de Villa Grimaldi, que es donde se preparó el alevoso asesinato de Orlando Letelier. We knew of the place where they had planned the assassination of Orlando Letelier. Yo fui torturado por Pedro Espinosa, quien aparece acusado como uno de los directores, planificadores de todo el equipo de gente tanto vinculado a organismos represivos exteriores como a la propia DINA en Chile, el que permanentemente pues comunicaba a gente que ellos presupuestaban iba a morir, de que iban a matar no solo a Orlando Letelier en el exterior, sino que a varios otros personeros de la izquierda chilena. I was tortured by Pedro Espinosa, who was among the group of people who constantly stated that they were going to kill not only Orlando Letelier, but other people who were outside of the country in exile. Justamente yo en 1976, después de estar más de 2 años en diferentes campos de concentraciones, fui llevado otra vez a los centros de tortura y en ese año me tocó escuchar los interrogatorios de Edgardo Enríquez, quien había sido detenido en la Argentina y llevado al centro de tortura de Villa Grimaldi en Chile. I was, after remaining in concentration camps, different concentration camps, for 2 years, I was taken to a center for torture in Santiago, and I heard the interrogation that was taking place with Edgardo Enríquez. Edgardo Enríquez had left Chile and had gone to Argentina, and he was taken back by the armed forces from Argentina to Chile, where he was being tortured. En el interrogatorio que a él le hacían, pues le preguntaban de sus conexiones con Orlando Letelier, con Carlos Altamiranos y con diferentes políticos democráticos de otros países en el mundo. When they were interrogating Edgardo Enríquez, they asked him if he had any connections with Orlando Letelier, with Carlos Altamirano, or with other democratic people in other parts of the world. Y en una oportunidad yo escuché incluso decir a Pedro Espinosa que ya contaba con toda la información a nivel internacional para llevar a cabo las acciones de la DINA. And on one occasion I heard Pedro Espinosa say that he had enough evidence, enough information to carry out this act that the DINA was assigned to do. De ahí es que no nos cabe ninguna duda que la DINA y el gobierno chileno
ha estado directamente involucrado en los asesinatos y atentados que han habido en el exterior contra personeros de la oposición al gobierno de Pinochet. There's no doubt, then, of the involvement of the DINA and the Chilean government in the different types of assassinations that have occurred with Chileans who have been abroad and in exile. In 1975, Senator Frank Church was chair of a special committee that investigated CIA activities in Chile. And during the course of this investigation, this Senate investigation, there were many reports about CIA involvement in the fomentation of strikes, the creation of shortages of basic necessities, and a disinformation campaign, an assassination campaign. Francisco, do you have any information or evidence about U.S. participation in the overthrow of Salvador Allende and using some of these tactics? Francisco, en 1975, Frank Church, quien fue miembro de un comité especial para investigar las actividades de la CIA en Chile, descubrió que había vínculos entre esta organización norteamericana y huelgas, asesinatos y desinformación, una campaña de desinformación. ¿Qué es lo que usted pudiera contarnos respecto a este hecho, a estas actividades? Bueno, en Chile hay una antigua vinculación entre los aparatos de represión internacional, llamados de inteligencia, y diversos, entre los chilenos, los norteamericanos y fundamentalmente entre regímenes que tienen dictaduras militares. Well, in Chile there's an old history of relationships between the different types of organizations involved in intelligence services, between the United States, between Chile, between different countries. Y como es sabido, pues estos grupos de represión, como es la CIA norteamericana, actúan fundamentalmente infiltrando las organizaciones sociales, las organizaciones políticas y los sindicatos. And what I know about the Central Intelligence Agency, for example, is that in other countries it works by infiltrating popular organizations, unions, for example. Apoyan económicamente a los líderes descomprometidos con la lucha verdadera de nuestros pueblos. They give economic support to some of the leaders who really don't have a true commitment with the people. Con ello dividen los movimientos. And they divide the movements in this way. Y empujan acciones contrarias a los gobiernos que le son hostiles a la política oficial de los Estados Unidos. And they try to create inside of the movements separate segments or sections of the movement which are hostile to any of the governments which are hostile to the United States government. En el caso chileno, por ejemplo, se dividió a los trabajadores del cobre y a un sector lo empujaron a realizar una huelga en contra del gobierno de Salvador Allende, por ejemplo. For example, in the case of Chile, they separated the copper union, they divided the copper union, and they stimulated one of the sections to have a strike, which was definitely against the government of Salvador Allende. También dividieron al gremio de los camioneros, de los taxis, de la locomoción colectiva, y los camioneros fundamentalmente jugaron una actividad, hicieron una actividad conspiradora y sediciosa abierta contra
Salvador Allende y contaron con enormes recursos de tipo económico. They also divided the transport workers, the chauffeurs, for example, and they provided economic help for them. That particular set of workers conducted seditious acts against the government of Salvador Allende. Pero también la CIA norteamericana actuaba desde organizaciones gremiales de tipo patronal. ¿Pudiera usted repetir esto? Es que la CIA norteamericana también actuaba en Chile desde las organizaciones empresariales y patronales. The CIA in Chile also worked from within what we would call perhaps white unions and business associations. Así es como desde la Sociedad de Fomento Fabril, que es la agrupación de los industriales chilenos, desarrolló todo un sabotaje contra la economía nacional del país en tiempo del presidente Allende. For example, from within the industrial association, the Association of Industrialists, the CIA carried on a large campaign, an important campaign against Salvador Allende. La Sociedad Nacional de Agricultores, que organizaba a los empresarios del campo, también boicotearon la economía y la producción en todo el país. In the countryside, those particular industries involved in the production of agricultural products, likewise, their national association conducted a campaign to boycott production and therefore influence the economy of the country. En el campo de los empresarios de la celulosa, del cartón, del papel, y que controlaban la mayoría de los grandes periódicos, también desde ahí la CIA actuó desarrollando una campaña cultural, ideológica y de terror contra el pueblo. Also from the association which controlled the production of newspaper, cardboard, etc., paper in general, the CIA conducted a large and important campaign, once again, which had negative consequences for the people. En esta campaña, el periódico del Mercurio, pues se encabezó la lucha cultural, la lucha ideológica, defendiendo valores ajenos a la idiosincrasia e historia de Chile. Within the campaign carried on by certain newspapers, the Mercurio played an important part. It constructed a whole, shall we say, a campaign against the culture and the ideology of Chile, of the Chilean people. Además que en esos años, por ejemplo, vivimos las tremendas campañas de sabotaje de los alimentos, produciendo una escasez de alimentos de manera inflada, sin que, dado que aquellos alimentos existían, pero eran acaparados en los mercados y eran acaparados en las casas de los opositores al gobierno de Allende. During the period of Allende, we also suffered from sabotage. What I'm trying to say here is there was artificially created scarcity of goods. These goods were hoarded by those who owned the warehouses and were distributors of the goods, or even by those who produced them. Ahora, por último, la CIA y el gobierno norteamericano, incluso como se comprobó posteriormente en estudios que se hicieron en el Senado norteamericano, todas las acciones contra el gobierno de Allende fueron dirigidas personalmente por Henry Kissinger y se desarrolló esta acción por la vía de la ITT, por la vía de las compañías transnacionales que en Chile tuvieron en sus manos el control del cobre, del hierro, del oro, de las materias primas y básicas de Chile.
On the other hand, the North American Senate has already made or done several studies of the involvement of the CIA in Chile, and they've come up with the evidence that Henry Kissinger certainly has had a great deal of involvement in the actions and indeed directed the activities of the CIA in Chile during the period of Allende. This action was coordinated through the International Telephone and Telegraph Company, the ITT, and many other transnational corporations which control the production of copper and gold and many primary products in Chile. Como ustedes podrán ver, la intervención en nuestro país por parte del gobierno norteamericano, su consecutivo gobierno, es tan antigua como el tiempo. As you can see, the influence or intervention of the government of the United States in our country is as old as time. Do you think that U.S. CIA involvement was decisive? In other words, would there have been a coup without it? Francisco, ¿piensa usted que el involucramiento de la CIA en Chile o del gobierno norteamericano fue decisivo en el derrocamiento de Salvador Allende? En otras palabras, ¿hubiera habido un golpe de todos modos? Es indudable que la ayuda norteamericana a gran escala hacia los sectores que conspiraron contra el presidente Allende fue decisiva para que se llevara a cabo ese golpe militar. Sin esa ayuda, el pueblo chileno habría construido su destino y su propio gobierno. Without this help, the help of the government of the United States and the CIA and other external sources, the people of Chile would have been able to construct their own destiny. It's, without doubt, it was a decisive element in the overthrow of Salvador Allende. I'd like to play for you now a recent news broadcast about what's happening inside the country today. And I was wondering, after you hear it, if you could comment upon it. Me gustaría ahorita poner a tocar algo sobre lo que está sucediendo actualmente dentro de Chile. Y una vez que usted lo ha escuchado, yo quiero escuchar sus comentarios. Another mass arrest is being reported today in Santiago, Chile. Residents of a working-class neighborhood say that Chilean military troops, backed by helicopters and armored vehicles, surrounded the area and arrested all male adults and teenagers. The men reportedly were taken to a nearby soccer stadium on buses. It's the second mass detention reported in Santiago since the military government imposed a state of siege last week. Bueno, es indudable que los hechos que están ocurriendo hoy de tipo represivo tienen un enorme parentesco con los primeros momentos que vivimos desde el 11 de septiembre del 73. It's clear that what the Chilean people are suffering today is tremendously similar to what they suffered in 1973. Sin embargo, las condiciones políticas, sociales y económicas en Chile son absolutamente diferentes y desfavorables para el régimen dictatorial. However, the social, economic, and political conditions are absolutely different than what they were in 1973, and these conditions are disfavorable, not favorable, for the Pinochet regime. La dictadura de Pinochet vive una crisis, su modelo ya no puede continuarse implementando en las actuales condiciones. The Pinochet regime is suffering a crisis, and it simply cannot continue to exist in the given conditions of today. El pueblo
desarrolla una oposición ofensiva contra la dictadura en todos los frentes. The people have developed an offensive against the Pinochet regime on all fronts. El 11 de septiembre nosotros tuvimos que sumergirnos y a partir de ahí desarrollar un trabajo silencioso contra la dictadura. Since the 11th of September 1973, we had to go in hiding and organize quietly, silently, our project, our plans against the dictatorship. Hoy, además de mantener nuestra lucha clandestina y silenciosa, desarrollamos también la lucha abierta contra la dictadura y sin miedo, desafiando incluso la más horrible represión que continúan desatando los militares. Today, besides the clandestine work, we have unleashed open protest in opposition of the Pinochet regime, and this has been done without fear, although the repression is very great. Hemos generado miles de organizaciones de base entre la mujer, la juventud, los obreros, los campesinos. We have organized thousands of grassroots groups among the women, among the men, among the workers, among the farmers. Hemos avanzado en la organización comunal, regional y local. Hemos generado organizaciones mínimas del poder popular. We have organized people on the local level, on the regional level. We have organized them in a communal way, and we have certainly advanced in what we would call popular power. El movimiento sindical también ha logrado reestructurarse y generar nuevas direcciones combativas, decididas en el combate contra la dictadura. The union movement likewise has been able to develop new leadership which is combative, leadership which is ready to defy the dictatorship. Hoy existen 4 grandes movimientos de oposición al régimen. Today there are 4 large opposition movements against the regime. El primero es la Alianza Democrática, que lo conforman varios sectores que incluso compartieron el golpe militar con Pinochet. The first group is the Democratic Alliance, which is made up of several different sectors, which in fact even helped to overthrow Salvador Allende. En este sector podríamos destacar a 3 núcleos y un personaje que compartieron el golpe militar con Pinochet y que hoy se encuentran en la oposición. We can identify 3 nuclei within this Democratic Alliance which helped to overthrow Allende and were aligned with Pinochet. Partamos por el personaje, el general Lee, quien era el jefe de la Fuerza Aérea y bombardeó el Palacio de Gobierno donde murió el presidente Allende. Hoy se encuentra en la oposición abierta contra Pinochet. For example, we can start with General Lee, who was in the Air Force and was indeed responsible for bombing the National Palace in which Allende was during the moment of the coup. El Partido Demócrata Cristiano, que conspiró contra el presidente Allende, apoyó el golpe militar del 11 de septiembre, hoy es el pilar en la Alianza Democrática y en la oposición de estos sectores a Pinochet. On the other hand, there's the Christian Democratic Party, which indeed also supported the overthrow of Allende. Today they are a pivotal force in the opposition groups. Y los camioneros a que hacíamos mención anteriormente, el pequeño y mediano comercio y los trabajadores del cobre en su totalidad hoy están en oposición al gobierno de Pinochet. The chauffeurs, transportation workers,
small and medium business people, and the workers of the copper mines. Today, they are all against the Pinochet regime, and they had supported the overthrow of Salvador Allende also. Este es lo que podríamos describir como el primer sector de oposición. El segundo sector lo constituye el MDP. This is what we can consider the first sector or segment of opposition. The second sector consists of the... Es el MDP, que es el Movimiento Democrático Popular. The Popular Democratic Movement is the second sector. En este sector se aglutinan un grupo que compartió el gobierno con el presidente Allende. We find in the Popular Democratic Movement a group which shared political power with Allende. Lo conforman fundamentalmente el Partido Comunista, el MIR y una fracción del Partido Socialista. This group is composed of the Communist Party, the Revolutionary Leftist Movement, and the Socialist Party. Se trata de un sector que ha logrado recomponer a varios de sus fuerzas. We could say that the group has been able to reconstruct its forces. El tercer sector de oposición que ha logrado organizarse bajo la dictadura es el bloque socialista. The Socialist Bloc is the third group which now constitutes an opposition force. En este sector se aglutina diferentes fracciones del Partido Socialista. In this particular group, we find different fractions or sectors of the Socialist Party. Distintas fracciones del MAPU, Different groups of the MAPU, que es el Movimiento de Acción Popular, which is the Movement for Popular Action, y la izquierda cristiana. and the Christian Left. Ideológicamente este sector tiene una gran afinidad con el pensamiento del eurosocialismo y el eurocomunismo europeo. Ideologically, this third group is close to European communism and European socialism. El cuarto agrupamiento lo constituye el movimiento organizacional de bases. The fourth group is composed of popular grassroots movements, En cuyo interior actúa lo que se llama la izquierda revolucionaria, we find here the revolutionary left, las organizaciones del poder popular the organizations of popular power or participatory power, y que desarrollan la lucha más abierta y frontal contra la dictadura de Pinochet. It's this group which is developing the most open and frontal offensive against the dictatorship of Pinochet. Ahora, por encima de todo esto, lo fundamental de todo es que en Chile hay millones y millones de opositores que hasta hoy ninguno de estos cuatro agrupamientos logra canalizarlos o dirigirlos de manera efectiva. Y esa es la batalla en que estamos en este momento. Apart from these four basic groups of groups, we find millions and millions of people who oppose the government but who haven't yet been incorporated in any of the above. This is the level that we're finding the struggle at in Chile today. Who supports Pinochet? What is the source of his power? ¿Quién está manteniendo a Pinochet? Y, en otras palabras, ¿cuál es la fuente de su poder? Bueno, la fuente del poder fundamental de la dictadura de Pinochet son los tres elementos fundamentales con los cuales se construyó a partir del 11 de septiembre del 73. There are three basic entities or units that have
formed the source of power as of September 11th, 1973. El primer elemento, pues Pinochet llevó a cabo un profundo proceso de concentración y centralización del gran capital de los grupos monopolistas. The first group we could say is the group of the large monopoly capitalist, the centralization of their power. Y los vinculó al capital financiero internacional. Those national capitalists, monopoly capitalists, were linked with financial capitalists on the international level. Sobre esa base construyó el modelo de economía social de mercado dirigido por la escuela de los Chicago Boys, especialmente por Milton Friedman. Based on this model, the economic structure the economic structure called a market economy, which is based on the principles of Milton Friedman of the Chicago School, was designed. Entonces son varios los grupos, los clanes que han usufructuado y se han enriquecido tras este modelo económico, y es uno de los que sostiene a Pinochet hasta hoy. Now, many of the different groups that formed the economic structure and control of Chile have become enriched, have gained great profits during the Pinochet regime. Naturally, these groups have given their support to Pinochet and helped to keep him in power. En lo institucional, Pinochet derogó la antigua constitución política del Estado. On the institutional level, for example, we have the fact that Pinochet derogated the Constitution of Chile, which was being used until he came into power. Y por la vía de los bandos militares y los decretos de leyes, fue generando una nueva constitución política. And through decree laws, for example, he went constructing a new constitution. Y en 1980 convocó a un plebiscito fraudulento y por la violencia ya instauró una nueva constitución. In 1980, Pinochet saw to it that a plebiscite took place, but this plebiscite was a fraudulent plebiscite. And through violence, they imposed it as the new constitution of the country. Esta nueva constitución política pues introduce todo un nuevo sistema de justicia, un nuevo sistema cultural ideológico, un nuevo sistema educacional y rige y norma la vida del país de manera completamente diferente que lo que había sido un siglo de casi de vida democrático burguesa en la historia de Chile. The new constitution imposed upon Chile a different system of justice, a judicial system, a legal system, a different cultural system, an ideological system, a different educational system, in brief, an entire different way of living, different than the way we had lived democratically for over 100 years in Chile. Y por último, lo más conocido por todos, Pinochet ha construido un poderoso aparato militar, unas fuerzas armadas que en 1973 solo contaba con 90,000 hombres. And lastly, Pinochet has constructed a great armed force. Armed forces has a military structure. In 1973, this structure had only 90,000 members. En la actualidad, las Fuerzas Armadas, no contando los servicios secretos de represión y de inteligencia, mantiene un número de 220,000 hombres sobre las armas. Today, from 90,000, this military force has grown to 220,000 members, and this does not include those who are part of the Secret Service and the intelligence services. En un país de 11 millones de habitantes, pues esta es una cifra extremadamente elevada. In a country with 11 million inhabitants, this is a rather high number of military personnel.
y más aún se trata de un ejército que ha contado en estos 11 años con el apoyo técnico, económico, de adiestramiento y preparación, tanto de instructores norteamericanos, israelí como ingleses. And besides this, these armed forces have been able to count on the technical support as well as preparation and training from Israel, from the United States, Israel, and Great Britain. Estos son, pues, uno de los aspectos en los cuales se apoya y resiste el dictador de Pinochet. These are some of the groups which support and resist the dictatorship of Pinochet. In a front-page article in the New York Times, General Pinochet was quoted as saying that relations between Chile and the United States under the Reagan administration have never been better. What do you think about that? Is U.S. support critical in keeping Pinochet in power? En un artículo que apareció en primera plana del periódico New York Times, Pinochet está citado como diciendo que las relaciones entre Chile y los Estados Unidos nunca han sido mejores. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Y piensa usted que la ayuda de los Estados Unidos es necesario para mantener a Pinochet, en el poder? Bueno, Estados Unidos ha sido, el gobierno de los Estados Unidos ha sido el abogado principal en el frente de la diplomacia mundial del gobierno de la dictadura Pinochet. Por lo tanto, es verdad que siempre han sido inmejorables las relaciones entre el dictador de Pinochet y el gobierno de turno en los Estados Unidos. Well, in fact, the North American government, the government of the United States, has always been the number one advocate of the policies of Chile in the international community. So the relationships have always been the best. Ahora, en Chile, el 85% de los ciudadanos de mi país están opuestos a la dictadura de Pinochet. In my country, about 85% of the citizens are against the dictatorship of Pinochet. Si hubiera alguna forma democrática de cambiar el gobierno, hoy mismo se podría cambiar al dictador de Pinochet. If we had any kind of a democratic form to change the government, today we would be able to get rid of the dictatorship of Pinochet. Pero en la medida que continúa siendo apoyado por el gobierno norteamericano en lo económico y en lo militar, pues indudablemente que esa ayuda es lo único que mantiene a este régimen que toda la humanidad hasta hoy rechaza. However, until the help, both economic and diplomatic help of the United States is withdrawn from the dictatorship, that dictatorship will maintain itself in power, and it is a dictatorship which all of humanity has condemned. I've been talking to Francisco Gonzalez, a Chilean labor leader and political activist. He's been in exile since 1977. Angela Della Sante was the translator. Thank you both very much. Muchas gracias. And thank you. We're going to conclude our program now with a song that was very much performed and sung in Chile during the Allende period of 1970 to 1973. It'll be performed by the Chilean folk ensemble Quilapayun. It's called El Pueblo Unido jamás será vencido. The people united will never be defeated. This is David Barsamian. Thank you for listening. Jamás será
te quiero.